सो हेलो हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग केमी अच्छा समस्ते आशा करी भलरे थे। तो आज गोटे नुआ वीडियो को आपण मान स्वागत। तो आज आम 9 वर्ष पर सब सांग मैंने एकाठी होचु कौन पाई एकाठी होचु कौन करूचु आपण मन देखैबु जणैबु। ओ माय गॉड तब डेकोरेशन स्टार्ट है। तो अधे पिला सब आसवे मैं से खाइबा को दौर धमकई देकी दौर मुझे पा स्टूडेंट एबे बापा मो बापा आग तापर सार किंतु जेहेतु आज फेयरवेल दौचु माने तो मु सार ही कहबी। तो ये सब नुआ 5T सब नुआ क्लासरूम मेरिका आम जो पुणा पुराना स्कूल रे थिले तो सेटा भी देखैबी। बाकी एबे देखी दियंतु डेकोरेट पाई चल सब प्रिपरेशन ये टिफिन प्रिपरेशन हे गला कटे पे बसचंदी मैडम एठी सरोजंदी हमरो रोसिया हेल्पर रे अछंदी बसंत भाई एंड चंडो भाई स्वीटी ऑफिशियल लाइसेंस ना मु छमा देख देखुची स्वीटी ऑफिशियल। हां 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 तो एठी सब रेडी चल छे ये से हमने कुछ छुआ हम छुआ कुछ बाबा तुम फोटो काई की तापर जते भाई हां मो मोबाइल ता मार तो की के सब पार्टी तुंड सब करचन देखुचन ना केमती समस्त से 5T ऑफिस को या जेडी सभा को सेडी की जाओ ठीक टाइम रो हे जे माने सॉरी ए सब पार्टी केने करछो केने पार्टी करछो सब चलो 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 उपस्थित समस्त को जना सार आम हेड सार अवसर प्राप्त जो किसी कष्ट थी आम टी कम करने एकत्रित हो 2015 बैच पाने अनुष्ठित कर प्रथम मोर बंधु को स्वागत आज चिन्ह स्कूल चलैबा बाध्यता रही सार परामर्श नितांत आवश्यक एवं से स्नेही एवं सब सार मान दरदी से प्राय
କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ କରି ତାଙ୍କ ଚେୟାରରେ ଯେ 6 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ବସିବା ଏଭଳି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ଆଶା କରାଯାଇନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ବସୁଥିଲେ, ଆମର ପାରିବାରିକ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଭାଗିଦାର ହେଉଥିଲେ। କୌଣସି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସମାପନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି କାଲି ହେଉଛି ସାର୍ଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ, ଯିଏକି ଏଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରିଛୁ ସେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସେ ଅବସର ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରୁ ସେ ଅବସର ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମୃତି ଭାବିଛି, ତଥାପି ସେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଆଜିକା ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ତଫାତ ଦେଖାଯାଏ। ଯେହେତୁ ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ଶାସନ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶାସନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଯେ ଆଜି ମନେ ରଖିଛ ଦେଶେ ଦେଶେ କଳତ୍ରାଣୀ ଦେଶେ ଦେଶେ ଚୋବାନ୍ଧବା ଏବଂ ଦେଶ ପଶ୍ୟାମି ଯତ୍ର ଭ୍ରାତା ସହୋଦର। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ତୁମେ ଯେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରିଛ, ସେତିକି ଦେଖି ମୁଁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ଯାବି ଆମକୁ। ଆଉ ରାତି ଭିତରେ ମୋ ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଥା ମୁଁ ତାକୁ କହିବି, କହିଲା ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବି। ତେବେ ଏଇ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ସ୍ୱଭାବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପିଲାମାନେ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବି ଦେଖୁଛି, ବା ମୁଁ ତ ଏବେ ଗେଷ୍ଟ ଟିଚର ଅଛି ସିଙ୍ଗଲା ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆମର କ'ଣ ଲାବ୍ରାରେ ଅଛି, ସେଠି ବି ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ କୁହେ କ'ଣ ଏରକମ ହେଉଛି। ଆମ ସିଙ୍ଗଲା ସ୍କୁଲ ଦେଖିବେ, ଯାଇକି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିବେ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଥରେ ମନେ ଅଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେବା କଥା ଯେଠି ଯାହା ଘଟିବା କଥା ଘଟିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ତେବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହୁ। ଆଉ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସାମଙ୍କ ଚାକିରିଟା बीते हुए बच्चों को जो जा चुके हैं उनको देखकर आज मैं बहुत प्रसन्न हो गई हूँ। Now we have passed 35 years together. इकट्ठे होकर अब तक हम 35 साल बीत चुके हैं, लेकिन हमारे मन में कोई फर्क नहीं था, हमारे मन में कोई छुआछूत की भेदभाव नहीं था, हमारे मन में कोई अहम भाव नहीं था। तो दुख की बात यही है, और 1-2 दिन के बाद वे हमें छोड़कर चले जाएंगे, रिश्ता टूट जाएगा। क्या मतलब ममता का बंधन टूट जाएगा। तो ये बड़ भाई उज्ज्वल सार, पंडा सार एवं मोर शिक्षक बंधु 2015 मसीहार आमर श्रद्धेय छात्र छात्री एवं आजिर छात्र छात्री कथा जे 2015 मसीहार छुआ आज को प्राय 30 की 34टा बैच गले, किंतु तुम मन भितर जे ए प्रकार गोटे एकता भाव जागृत है से तुमको मो हृदय अनेक अनेक शुभेच्छा जनाऊँगी शुभकामना। तो खाली धन हेले हेनी, मनर आवश्यकता रही। तुमर जो आट्राक्शन तुम मैंने जे एकत्रित हो पारा कि एटा गोटे बहुत भाग्यर कथा, कारण अनेक छुआ जाइछंती, अनेक बड़ बड़ चाकरी डाक्तर फाक्तर भी होती से जानते कि ना ना किए जानी, किंतु तुमको कहुई तुम केमी एकत्रित हो। तो सार मान प्रति तुम जो स्नेह ममता भाव रही तुम आज प्रदर्शन कर, तेणु से बाबद में अनेक अनेक धन्यवाद ज्ञापन करुँची। तेज कथा मानव जीवन नुह केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जीए नर कर्म एकादार जीव नर मानव। तेणु आमर जो प्रधान शिक्षक आजिकल देख मैंने एकान्नवर्ती परिवार आना, कारण मन भर संकीर्णता पशिला। गोटे माँ पेटर जात होता गोटे कि 2टा 3टा भाई खाली पारिगला से भिन्न जाती, किंतु आम विभिन्न परिवेश 12 जन जाक 12टा परिवेश 12टा गाँ 12टा जाति विभिन्न माने 12 जन माँ पाखु आसीचु, किंतु जड़े महानुभव
जे कि आमर प्रधान शिक्षक महोदय से 12 जाति 12 जनकर मानसिकता भिन्न थाई कि भी तांको जेमिति आज 35 सम्माननीय मोर शिक्षक बंधु ए विद्यालय अवसर नहीं 2 जन शिक्षक आज आम गण उपस्थित होती से कृतज्ञता गणुची सहित 2015 मसीहा बैचर उपस्थित समस्त छात्र छात्री सेमानंतर एभली एक प्रयास एभली एक अभिनव प्रयास मु तारीफ करुछि एभली प्रयास सेमाने करंतु मोर आज अवसर आसंता काली अवसर नेबी मु चाकरी अन्य सार माने मध्य मो उपरे विदाय हेबे तेणु एभली प्रयास पुरातन छात्र छात्री द्वारा आयोजन करागले ये गोटे परंपरा हम ये गोटे अभिनव प्रयास तो भल सार मान बसैल भल कथा एवं जो मानकर उत्तरोत्तर उन्नति कामना करुच्ची जी जो जगार अच्छी जन बणिज करुच्ची से बेपार करू तार उन्नति हो चाकरी कर समस्ते सर्वे भवन्तु सुखी मोटा सार कहीगणी आगलो सर्वे भवन्तु सुखी समस्त सुख उपलब्धि उपभोग करूला से अमुक झील भल पड़ू ना से अमुक भल पड़ा से सब आम किसी बात आम समस्त को भल पा आई एम योर्स एंड यू आर आवर्स I am yours, मु तुमर and you are ours. तुम्हें हो जाम माने तो अशेष अशेष धन्यवाद ये भली एक कार्यक्रम तुम सब ग्रहण कर तुम मान को कौन कहि तुम समस्ते प्राय बयस भी तुम 24-25 प्राय हम ना कौन हम एम भावी सब जाना शुणा पिला उपस्थित 9 10 जो नवम आम 8म श्रेणी छात्र छात्री मैंने अच्छा तुम्हें भी आपको उपलब्धि कर कहीं किसी असुविधा ना एटे खर्च करार भी आवश्यकता ना सार को आसी भेटिले मुझे कहली घरे गोटे बंधुबास मो भेणी आस मो मामू आस मो मौसी आसिले मो आई आउट अजा आम जिते आनंदित हो से आनंदित आम हो आम पुरातन छात्र मान करी तुम समस्ते भले रुह तुम भविष्य उज्जवल हो भल मनीष हुआ ये कामना करी मोर वक्तव्य ये साग करी तो अबे आमर चली जे जार इंट्रोडक्शन चलছে स्पेशल डेट सत्यम प्रधान दादा को बिजनेस विश्व चाषबास भल कृषक हाँ भल कथा समस्त नमस्कार मो ना आलोक मल्लिक मैं आईडीएफसी बैंक रे रिलेशन जाऊ मैकेनिक मो नाम चेतन परिडा बीटा कंप्लीट करके पास करके
2020 ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ନା ତ ବିଷୟରେ କଣ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ଭଲ ଚାକିରି ଏକା ପାଇଥିଲୁ ଲେଭେଲ୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏସ୍ ପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାପରେ ସେଇଟା ସବୁ କରିଥିଲା ବାକି ତାର ଗୋଟେ ପେପର୍ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ମାନେ ସେଟା ହେଇଥିଲା ବାକି ये जो पोस्टल चाकरी करती है ये ता तो ତଳ ତଳ से आगे तो सीधी छाड़ देला पास आउट दे देला अरे एक पछर अछो 3 पर दीपक कुमार पापा को कारबार सिस्टम नाही सर फ्लिपकार्ट ले बाबा दूर दूर ଆଉ ଆଜି ଯୋଉ ଦିବସ ପାଳନ ହେଲା ସମସ୍ତେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସ୍ ସରିଥିଲା ପରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ଆଉ ସାରଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ 29 ତାରିଖ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବୁ ବୋଲି ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ କହିଲେ କି 29 ତାରିଖ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଯଦି ମୋତେ କହିଲ ମୁଁ ତାପରେ ମୋତେ ପଚାରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ମୋତେ ଆସିକି କହିଲେ ଆମ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେଉଛି କି ଏତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଲ ଯେଉଁମାନେ ନ ଆସିପାରିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ସାଥିରେ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା ସାଙ୍ଗ ତ ସବୁଦିନ ରହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିବାରୁ ଆଉ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆସିଥିବାରୁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ କ'ଣ କହିବ ଟିକେ ଗଜାନନ କୁହ ତମେ ଟିକେ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु गुरु को नमणि बनर गुरु जो साक्षात ईश्वर respected sir my colleagues and my young brother and sister we are very happy to hear that this special moment with our beloved teachers and my friends and my younger brother and sister and I am very much happy that I am gathering with my teacher and my friends after 10 years, since a year. And having this day with समय ଦେଇଥିବାରୁ 10th मैट्रिक एग्जाम ଚାଲିଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଧନ୍ୟବାଦ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ ସହପାଠୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଆଜି ଏଇଟା ସଫଳ ହୋଇଛି ସାର୍ ବହୁତ ଜୁହାର ହବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଅଫିସଟା ଆସିଲ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କର ଦେଖା କର କିଛି କଥା ହେଲ କ'ଣ କରୁଛ ଏଇଟା ହେଲେ ଆହୁରି ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏହା କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି କାରଣ ତମର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ଆଚରଣଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯାଅ ରାଜସ୍ମିତା ଯାଅ ଏଇଟା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ଦେଖିବେ এইটা হাতরে পেন্টিং ହେଇଛି ସ୍କେଚଟା ବାପା ଟିକେ ଅନା କେତେଟା ଉଠିଲା
ଏ ମାଛଟା ଦେ ଏଠି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଡାକା ହେଇଛି, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ପପୁଆ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତାପରେ ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସାଲାଡ ଦିଅ ସାରଙ୍କୁ। ବସନ୍ତ ଭାଇ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଖାଇ ଯାଉଛ ଯେମିତି ଆମେ ନେଇ ନେବୁ। ତ ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଦବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏଠି ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ବାବୁ ଏଠି ସବୁ ଖାଇବା ଚାଲିଛି। ଏଇ ତତେ କିଏ ବସିବାକୁ କହିଯିବେ ଟାଉଟର। କଣ ବିଶ୍ୱଜିତ ମୁହଁ ଲୁଚାଉଛୁ? ମାନସଚଣ୍ଡ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ କଣ ତ ଦାଢ଼ି ଦେଖା। ଏଠି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏପଟେ ଏଇଠି କନ ପପୁ ରହ। प्रीतम टी ना रसी देखे बेटी ना ऋतुआ तापसी अनुनु दीपक टी ना दीपक बे दीपक सोला या फोटो उठा केते नहीं दे 3 कर नलनी एटा आम स्टाफ मान सब खाया पिया चलছে चालू चालू संस्था चालू बेस रितम पत्र खाली कर दीची ओना ओना डाले माने कुकुड़ा डेना कुकुड़ा डेना हां ए सुडी ए जा कथा कोन प्याज कोन खाइयो तो लास्ट को छु हमें ती राज सरोज तो बे हमें खाए हुई सरोज टिके बड़ करना दियो टिके अनाओ राज सहित टिके अनाओ हमर पळे ना तो पहिला ओए आकर चाली का पगला तेरा चल रहा है कुनु ହେଲା ଆଉ ସବୁ ଦେଇ ଦେ ଦାଦି ସବୁ ପଳି ଗଲେ ଏଟା ହଉଛି ଆମ ନୂଆ 5T ସ୍କୁଲ। हेलो दिस इज माय सिस्टर मुहरे मारी थी तो एटी सब फोटो उठा उठी चलছি स्वीटी कोन करबे सब यार हम संग बहुत भल भाव सरीगला ना फेयरवेल मिक्की मोर फोटो उठे नुआ 5T स्कूल सिंगला हाई स्कूल ये होचंती आलोक भोल ये होचंती रश्मिता नायक आउ एपटे सब अच्छी आमर गजानन सरोज श्रीतम तुम यूट्यूब चैनल स्वीटी ब्लॉग आ चंदन परितोष नहीं सॉरी मिस तापस ये मो सडू एटी मो सडू को जूम करो ए मु याको भल पाउतनी तो सेटा हमर पुणा स्कूल
এইটা ଏବେ ନୂଆ 5T ସ୍କୁଲ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ଦେଖି କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ମୁଁ ୟାକୁଟେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ୟାକୁଟେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଏଠି ତିନିଟା ଭଲ ପାଉଥିଲି କହି ପାରୁନଥିଲି ତ ମନେ ଖୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ମୁଁ ଏକା ବହୁତ ଖରା ଭାରି ସେଇ ଖରା ଭାବନି ଆଉ ଏମିତି ଗାରି ଗାରି ଅଛି ଆମର ଇଏ ସାତଟା ଝିଅ ନହେଲେ ଦିନରେ ଯାଉଛି ଝାଳ ରାତିରେ ଯାଉଛି ସାର୍ ପଚାରିଲେ ସାର୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ କିସ କରେ ଇଏ କହୁଛି ତାପରେ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଣିଜ କରେ କହୁଛି ହେ ବଣିଜ ନୁହେଁ ବେପାର କରେ ଏବେ ଖତମ ଛାଡ଼ ସେ କଷ୍ଟ କହିହେବନି ତ ଏବେ ସବୁ ବାହାରିଲେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସରୋଜ ଭାଇ ବାହାରି ଗଲେ ବାଇ ବାଇ ଗେଣ୍ଡି ଏପଟେ ଏପଟେ ଦୀପକ ବାହାରିଗଲା ଦୀପକ ତୁ ଖାଲି ୟାକୁ ଗେଣ୍ଡି କାହିଁ ବହୁଛୁ କିଲୋ ବାଏ ବାଏ ଆଉ ଏପଟେ ଆମ ଦମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏପଟେ ସବୁ ବିଦାୟ ନେଲୁ ଆଉ ଏପଟେ ରାଜର ଗଜାନନର ଫଟୋ ସୁଟ୍ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମିସ୍ ସାନ୍ତନା ମିଶ୍ର